warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mugi keselamatan, kebahagiaan, rahmatipun Allah, barakahipun Allah dipun limpahkan kepada kita sedaya. Allahumma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasulillahi wa la ba'dah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, wa inna sadaqal hadisi kitabullah wa khairal hudyi hudyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanihim illa yaumil. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, jamaah pengawasan rutin wonten ing malam Rabu insyaallah ingkang tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Semoga wonten ing kesempatan dalam menika sepindah kita tansah menjadikan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kawadah sanget nikmatipun dumateng kita sedaya, baik menika nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul as-sihah, menika nikmat sehat saha nikmat yukhatiruna fi sabilillah. Ketitik wonten ing kesempatan dalam menika wonten ing malam Rabu insyaallah tanggal 26 bulan Rabiul Akhir warsos 1923 Hijriah. Kita saged pinanggihan malih kanthi wasilah thalabul ilmi. Mugi-mugi pinanggihan kita wonten ing kesempatan dalam menika betul manfaat maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kaping kalipun shalawat dan salam untuk Allah tansah paringaken dumateng Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, dumateng para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dumateng piyantun-piyantun ingkang tansah istiqomah wonten ing agama Islam menika dumugi ing akhir zaman. Dan kula tansah nderek doa, usung doa, mugi-mugi para bapak ibu jamaah sedaya ingkang rawuh wonten ing kesempatan dalu menika ingkang nyempataken wekdalipun kangge thalabul ilmi syar'i, mugi-mugi kita sedaya dipun golongaken dening Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanipun ingkang tansah istiqomah wonten ing agami Islam menika sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Mboten kesupen kula tansah nasihataken dumateng pribadi kula lan jamaah rahimakumullah, semoga kita tansah tingkataken kualitas iman saha kualitas takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala amargi kanthi bekal iman
saha taqwa menikalah saestunipun bekal ingkang badhe nyelametaken gesang kita dunia sampai minjing wonten dinten yaumil qiyamah. Lan Al-Qur'an kathah nyebutaken bila ingkang berhak mlebet wonten ing janahipun Allah, ingkang badhe marisi janahipun Allah nggih menika piyanten-piyanten ingkang takwa. Uiddat lil muttaqin. Jemaah rahmatullah, wonten ing kesempatan dalu menika kalau badhe matur yang menika tentang mengetuk pintu langit. Ternyata pintu langit menika kedah dipun ketuk utawi dipun tutup. Nggih menika wonten kitab karanganipun Dr. Muhammad An-Nu'aim tentang mengetuk pintu langit dengan wasilah zikir, doa dan amal saleh. Berarti kita niku pengen pintu-pintu langit menika dipun buka di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipun wajibaken banyak berzikir, banyak berdoa dan banyak amal saleh. Nah, ini banyak berzikir. Amargi zikir menika nalikanipun kita tindakaken, kita ucapaken menika Allah dipun nomeraken satu. Setiap aktivitas ingkang kita tindakaken napa kemawon kita awiti kanthi zikir. Ada zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Menika nilanipun ngendikanipun Rasulullah wonten hadis sahih Bukhari Muslim, tiyang ingkang banyak berzikir mawiti saking aktivitasipun utawi kegiatanipun kanthi ingat pada Allah Azza wa Jalla, menika nilanipun lebih besar sedekah emas dan perak. Kita badhe ngunjuk doa utawi zikir, menika nilanipun lebih besar sedekah emas dan perak. Jemaah rahmatullah, lan di dalam kehidupan sehari-hari kita menika memang dipun anjuraken banyak berdoa. Amarga zikir dan doa itu satu rangkaian ini. Kini kita banyak berdoa. Amargi tikang perkawis ingkang boten saged dipun pisahkan di dalam kehidupan seorang mukmin. Satu, doa. Dua, usaha. Ingkang nomor tiga, tawakal. Jadi saking mumusare badhe sare mare, badhe tilem malih, tikang perkawis menika boten saged dipun pisahken. Napa? Doa. Ingkang nomor kalih usaha, utawi ikhtiar. Lan ingkang nomor 3 tawakal. Menikalah cirinipun tiyang ingkang imanipun kuat, cirinipun tiyang ingkang takwanipun kuat, tiyang ingkang tansah istiqomah wonten margipun Allah Subhanahu wa taala, lan insyaallah minjing ingkang berat masuk dhumateng janahipun Allah Subhanahu wa taala. Kula doaken sing rawuh wonten dalem niki minjing sedaya saged mlebet wontening janahipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lan mungkin sedaya pintu janah sampun nganteni kita. Salah satunipun di dalam kehidupan pintu janah menika nganteni piantun suka memaafkan kesalahan orang. Pintu janah, semua pintu janah memanggil dia. Kan pintu janah itu wonten pintu salat, wonten pintu zakat, wonten pintu saum jelas ar-rayyan, wonten pintu haji, wonten pintu sedekah. Nah, kalau dengarkan jenengan dipun panggil dari segala pintu. Allahumma amin. Allahumma amin.
Rasulullah niku pas peristiwa Isra Mi'raj setelah sholat di Baitul Maqdis niki wonten kitab pagi niku dipun tawari malaikat Jibril disuruh milih 2 minuman putih susu yang merah khamr. Niki ibaratnya Pak ini contoh mawon. Maka Rasulullah langsung milih susu. Yang tadi langsung diucap bismillah. Terus susunya putih Pak, bukan coklat. Maka kata malaikat Jibril, benar ya Muhammad, benar ya Rasulullah. Itulah fitrah manusia. Fitrah manusia itu sebenarnya senang dengan kebenaran. Maka malaikat Jibril itu mengatakan, andai kata kamu tadi saya suguhkan 2 minuman, yang satu susu dan yang satu khamr, kamu milih khamr. Khamr, bismillah. Orang kan betul-betul sebelah minum koper ya. Maka seluruh umatmu akan mabuk minuman keras. Maka benar ya Rasulullah, kamu minum susu. Susu itu menyehatkan. Ya Pak ya? Iki wonten dalilipun wonten hadisipun. Iku nalikanipun Rasulullah badhe dipun isra'aken dipun mi'rajsaken sak sampunipun salat wonten Masjid Baitul Maqdis utawi masjid napa Al-Aqsa. Terus buruke Rasulullah dipun taleni wonten depan masjid. Setelah itu keluar, malaikat Jibril menawarkan 2 minuman. Dadi nek Rasulullah niku sampun masyaallah nggih. Nek Rasulullah niku tidur niku namun sing merem mripate, tapi hatinya hidup. Benten kali kita merem mripate atine nggih turu, bisa marah. Leres Pak? Jadi Rasulullah itu yang terpejam hanya matanya, tapi hatinya hidup. Itu Rasulullah. Dan keistimewaan Rasulullah luar biasa. Ini mujizat saking Rasulullah itu luar biasa. Di antara mujizat yang terbesar adalah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'ani, sesungguhnya Al-Quran saya turunkan as-shifa menjadi obat, warahmah dan kasih sayang lil mu'minin untuk orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran. Bahkan dalam Al-Quran itu inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu la hafidun. Sesungguhnya saya menurunkan Al-Quran, kata Allah Azza wa Jalla, dan saya yang menjaga Al-Quran ini. Betul sakit ya sih Pak. Kebenaran di dalam Al-Quran ini benar-benar dobit. La raiba fi hudan lil muttaqin. La, tidak ada raibah, keraguan fi di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini Al-Quran. Lah kula tanglet. Bapak enten dalam kapan Al-Quran betul Pak? Alhamdulillah. Diwaos betul Pak? Tenan niki Pak. Ampun kados ngen kula, Al-Qur'ane namung nggih tunggu kotak pas dikali. Betul Pak. Napa maksudnya? Tuyule ben wedi. Dan sakit kapan ada sing terjemah sing gede nih wae. Sakit tumbas saking al-maqsud. Al-maqsud itu insya Allah sampun bagus. Kadang yang kenal Al-Quran sing keliru penyempatan surat kan Pak. Nah ini al-maqsud insya Allah bagus. Tapi Usmani. Nah ini kata saya masih Pak.
langsung nggih. Moga jenengan nunjuk sing penting ngaji kali kula ampun ngantuk. Sebab ini adik-adik. Lumayan ini iso mikir mah, kirju, kirnak. Napa niku, Pak? Mikir omah, mikir bojo, mikir anak. Nah ngaji niki ternyata kunci kesuksesan. Nek jenengan dereng sukses di dalam kehidupan sehari-hari, banyak thalabul ilmi. Seneng ngaji. Ngaji niki tenanan Pak nggih. Amargi dunia ini semua terlaknat kecuali 3. Napa? 1 ingkang boten terlaknat tiyang sing ngaji gelem beto buku mencatat. Insyaallah jangan pada Pak. Tua-tua niku musta'alim. Tiyang ngaji beto buku meniku mencatat. Terus ingkang nomor kali mu'alim. Tiang ingkang purun menyampaikan kebenaran utawi al-haq. Itu tiang alim Pak. Para ulama. Terus ingkang nomor 3 yang ada hubungannya dengan zikir pada Allah Azza wa Jalla. Pun ketiganya boten terlaknat. Semuanya terlaknat. Itu kata Rasulullah. Wonten kitab Riyadhus Shalihin wonten Pak. Maka dibuka. Dunia ini semua terlaknat kecuali 3 perkara. Nah kita niku ngaji niku betul apa Pak? Buka telinga biasanya. Di rumah nih, ampun kadang kayak lali nih. Gitu Pak. Maka kata Imam Syafi'i, ikatlah ilmu dengan mencatat. Nah iso niku cak remaja-remaja niki Pak niku mencatat. Dia sergepak jane Pak. Wes Pak raktok gambari. Saya gambari. Langsung nggih, lo buka kitabipun. Mulane jenengan niku nek pengin doa-doa jenengan niku langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Niku enten doane Pak. No doane. Jadi ngajeng doa niki temen iki kita bahas. Pertama jenengan ngajeng doa niku membaca shalawat. Salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung pintu langit dibuka. Utawi nabi pengen lagi panjang nih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Niku sudah dipanjang. Nek cedhake Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sinten yang akan doa membaca sholawat maka pintu langit akan dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Terus enten doa sing nalikanipun ajeng doa dibaca 3 kali maka doa kamu pasti dikabulkan kata Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan rawahu Ahmad Al-Hakim. At-Tirmidzi Al-Hakim. Ini saged. Kados pundi doanipun? Mangke saged panjenengan buka wonten ing Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayatipun 87. Al-Anbiya. Iki dibuka nang dalem nggih surat Al-Anbiya. Jane ngaji ini betul Al-Quran terus dibuka. Niku ngendikane Allah surat Al-Anbiya ayat 87. Terus hadisipun hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Hadis sahih. Sinten sing membaca doanya 3 kali, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi doa kita pasti dikabulkan. Nah, kados pundi punine? Monggo. Pun Al-Qur'an dibuka nggih. Lawasaken. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi sedaya mungel. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
Nabi sinten? Ayo. Yunus di dalam ikan nun. Nabi Yunus. Terus nama Nabi Yunus, nama lainnya sinten? Ayo. Maju. Wah. Nabi Dunnun. Masih tadi. Terus sinten sing pun apa? Palingan dia. Coba, sorry. La ilaha illallah. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Oh, Pak. Itu ada Pak. Wah, Pak Martin ngarep itu hadiah. Wonten niku lho Pak ngaji iso ning ngarep wonten lho Ibu nggih. Tapi Ibu insyaallah itu hadiah. Insyaallah nek iso jawab. Nah, niku Pak nggih. Dadi jenenge doa niku 3 kali. Ampun namung sekali, 3 kali. Supados doane kita insyaallah pasti dikabulkan, Gus. Doa niku misalnya mboten saged basa Arab, basa Jawa saged, Indonesia saged. Terus Rasulullah nyunahkan diangkat tangan. Boleh diangkat. Karena kalau seorang hamba berdoa dan selesai diturunkan, kalau doanya tidak dikabulkan Allah malu. Monggo Pak nggih, dibiasakan. Mantap ngoten nggih. Tapi kalau khotbah Jumat, seorang khotib boten entuk ngoten, cukup detik. Nggih, ngoten detik. Coba Pak nggih. Boten ngoten. Khotibe nggih, tapi makmume boleh ngoten nggih. Karena waktu-waktu di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab dan siapa yang berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Di antaranya pun mulai rangkaian sholat Jumat yang dengan dibutakan di antara 2 khutbah Jumat ente sing luwih kuat nggih menika sahabis sholat Asar di waktu hari Jumat. Maka di hari Jumat disunahkan kita di malamnya dan harinya itu banyak membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang membaca 1 salawat untuk Rasulullah, kata Rasulullah dalam hadis At-Tabrani, dia didoakan Allah 10 kali. Itu di hari malam Jumat dan hari Jumat. Dan disunahkan oleh membaca suratul Kahfi. Suratul Kahfi. Maka cahaya dari bacaan suratul Kahfi akan bercahaya di hari Jumat sampai Jumat berikutnya. Sinten sing pun hafal surat Kahfi ayat 1 sampai 10 itu hadiah. Ayo. Ayo adik-adik bisa ibu surat Kahfi. Pak ora ketok gambare. Karena siapa yang hafal ayat 1 sampai 10 besok tidak bisa diperdaya oleh Dajjal laknatullah. Ayo adik-adik. Ridho. Santri kula iki biasa. Ada sing untuk pun pikantuk 3 juz Pak. Wanted. Selamat. Buat ini langsung mawon. Ini materi dari mulai Pak. Sinten sing hafal surat Al-Hasr 3 ayat akhir ayat 22, 23, 24. Nggih. Karena sinten sing membaca ayat itu setiap pagi pada subuh dan sore sesudah maghrib diawalikan di doa. A'udzu billahi samiil minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Sinten sing hafal kula hadiah loro. Ayo Pak, Mas ngacung. Bu. Kok gedek nih. Kalau kayak
Bacarane. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Ayo sinan. Mas, itu biasanya sing serkem ya. Sing sakit mau maju lagi. Langsung hadiah 2. Karena apa? Hadisnya sahih. Sinten ingkang membaca ayat niku diawali dengan doa kalau nggih, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Terus ayatnya sekali-sekali itu didoakan 70.000 malaikat. Ya, Pak. 1 2 Mas Farman 3 Mas Farman Pak Jangan Aman. Mas niki Wah niki Ustaz. berarti hadiah pun selamat nih. Mang buka Pak surat Al-Hasan ayat 22, 23, 24 lawasan. Nengke keluasan jangan langsung ngapal itu ada siji. Oke. Mau sipun mau ta'awud kata Rasul itu ta'awudnya mboten a'udzubillahi minasyaitonir rajim tapi diganti. Mboten diganti. Kadang-kadang make niku a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Terus Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul majidul jabbar wal mutakabbir subhanallahi amma yusrifun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma bis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sinten sing apa? Ihsan. San. Betul enten? Selamat. Wah niku GPR Pak nggih. Dadi nek jenengan iku pengen didoakan malaikat setiap pagi nggih dibaca niku bar subuh niku. Ampun langsung mulai. Nek mboten duwe gawean ngapunten. Biasakan bar subuh niku ampun mantuk sebelum matahari terbit. Itu kebiasaan Rasulullah. Biasakan. Lha napa? Zikir, doa, baca Al-Qur'an. Setelah matahari terbit, jenenge matahari niku terbit waktu syuruk. Nggih, saniki jam 5 lewat 8. Jam 5 lewat 8. Niku muni tit 3 kali. Terus jenengan salat 2 rakaat, jenengipun salat syuruk. Nggih, matahari terbit. Niku pahlane sempurna kados haji dan umrah. Masya Allah, monggo dibiasakan Pak. Walaupun enten ingkang nyebutkan hadis dhaif. Mang cek Pak ini. Enten sing pun biasa enten Pak? Ada. Sinten sing pun biasa? Siji 4 orang Pak. Tiap pagi. Iya. Mulai subuh terus. Ampun minggu teng gereja Ahad. Tiap Ahad nggih. Karena mereka akad pagi kan subuh berkah. Setiap hari Pak Jod. Alhamdulillah. Nah ibu mboten entuk, itu tugasnya masak Bu. Iso masak ya iso macak, kata begini. Tapi memang nyuwun atau bapak. Nggih. Lah bene ibuke awet cantik. Wis tuwek-tuwek cek cantik iku kan. Nggih Pak nggih. Nah, itu wanita salehah iso masak ya iso macak, tapi masake ning dalem. Ora arep lunga. Tapi nggih kula nek pas macak wenconan nganggo celak niku arep jagong, arep piknik, arep arisan.
Niki pripun, Bu? Astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti tanda-tanda kiamat. Nek nang omah pun bapake ibu kan macam masyaallah. Wis di rambut dikrebo entuk, tapi khusus sing ngerti bapak. Duwe kamar khusus. Halo, Pak. Tua-tua mboten napa-napa. Mesra ngoten lho nggih. Kadang-kadang dijak piknik nang Paku Jaya. Utawi teng Bukit Cinta. Halo, Mbak. Mboten napa kalih kowe. Goncengan kowe ngekar sing nyapret kan terus di deket sayang. Mun ate enten dereng? Nah, kula tanya sinten nika sing mun mencium istrinya? Ayo. Tak hadiah siji. Ngabung perke pun. Astagfirullah. Wonten niki mau hari niki mau, Bu. Sapa sing wis dambuk bapak mengacung? Hari ini. Tak hadiah siji. Ampun isin. Enten 1 2 Orang dosa loh. Bisa aku pengajar tak Wis gampil iki. Sinten sing iso doane ben keluargane ayem tentrem, nyawang bojone seneng, nyawang anake seneng, ngacung. Tak ke hadiah. Coba. Dilangi, Pak. Rabbana min az Bahasa itu apa nih? Jamin. Selamat, Pak. Alhamdulillah. Kalau ngaji gampang langsung itu hadiah loh, Pak. Kalau di SMS itu hadiah betul. Tenang monggo. Terus iki rada angel tapi nek iso jenengan terbebas dari 8 masalah. Doanipun nggih ora susah, ora sedih, ora lemah, ora males, ora bakil, ora penakut, ora diutang, dadi wong sukses kabeh. Sinten sing saged ngajeng? Ayo dibantu, Bu. Tak keh dia loro. Oh, senes, Pak. Dunia bahagia. Ayo sinten sing saged? Ibu-ibu, adik-adik. Bapak-bapak. Pak, tadi, Pak. Paman. Pak Parman. Mas, ini sing tadi bilang jawabinnya Pak Sinten. Ngadimo. Ngadiman, Pak. Biasanya sakit ya, Nak? Aja ben. Sama di. Tak kayak bocoran. Nah iso mantrosnya tapi ada yang siji. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Itu sakit. Kita duit. Dengan anu kasih Pak Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal kasal, minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl, minal dzulabati wa ini wa qari rijal. Iya, bener. Ayo salah kok. Itu paling jangan. Selamat, Pak. Oh, paling gampang ngaji niki. Ayo ibu sing iso. Alhamdulillah. Harus mati itu loro, masa kalah hari cit telu, Pak. Wah, orang iso jawab otomatis apa iki. Tapi jawab betul angel-angel sing kena penak iki. Nah, doane sabu jagat iso kabeh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulane ora tak dumi iki. Terus langsung mulai doa benek sedulure muslim entuk rezeki oke ora iri ngacung sinten sing saged. Mas Pak Parman, Sarman.
Pak Ngadiman. Pak Yono. Pak Yono. Ibu-ibu sakit, Bu. Mboten apa, Bu? Mengki iso dirukane mburi mriku. Tapi, Ibu, enten. Nggih, sing ngatur niku, Ibu. Ampun isin lho. Itu hadiah lho. Bon. Mambuka wonten ing surat Al-Hasr ayatipun 9. Nggih, undine ngaten. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil ilman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wanisa? Sinta sa wanisa? Jamil. Sing seru. Klaro, Pak, saya. Rabbana ighfir lana. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir lana sayyatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu doa diwafatkan dalam keadaan muslim. Rabbana ighfir lana. Salah, Mbak. Ayo, kalau wis mas lho wau. Sinten sing apa? Mengerti apa? Benak gantian Pak. Oke, gantian. Wah, Pak jarane sip tenan iki tambah kabeh. Cek enten 3. 1 2 3. Wah, ada 6 loh. Sebutkan kunci-kunci kesuksesan 3 saja. Tak kayak ada siji. 1. Ayo Bu, boleh Bu. Apa nih Bu? Mangacung. Pak. It 1 banyak istighfar. 2 tolabul ilmi syar'i. 3 di duit sedekah. Sing oke niku Pak. Nembe 3 niku. Dadi jenengan pengen sukses banyak istighfar. Banyak istighfar dalipun wonten surat Nuh ayatipun pinten? Tak kayak hadiah. Karena istighfar itu kunci kesuksesan di dalam hidup. Keajaiban istighfar luar biasa. Ayo, surat Nuh ayat pinten? Ayatnya hurufe warna 3. Warna 3. Ayat 1 2 3. Ayat pinten? Pak Saman, Pak Parman, Pak Adiman. Mambuka wonten ing surat Nuh ayatipun 10 sampai 12. Sinten sing banyak istighfar? Ya, banyak istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Allah akan memperbanyak harta. Allah akan menurunkan hujan pertama, menurunkan hujan yang berkah. Oke, terus melipat gandakan harta ini semakin kata. Setelah itu Allah akan memperbanyak keturunan. Dadine jenengan niku mungkin berkeluarga bertahun-tahun dereng banyak. Dereng dipun paringi putra utawa putri, banyak istighfar setiap saat. Karena kata Rasulullah, kata sindikanipun Imam Al-Ghazali, Imam Ahmad bin Hambali, siapa yang banyak istighfar, apa yang diminta pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin apa lagi? Nah, selamat tadi ayat sejarah. Surat Nuh ayatipun 10 sampai 12. Jadi Allah nurunaken hujan. Berarti orang hujan itu turun karena banyak orang istighfar. Orang ngaji, orang zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang memakmurkan masjid itu menjadi berkah. Barokati minas sama wal ard. Nah, kalau tanglet berkah langit, berkah bumi niku diakibatkan saking orang iman saha takwa.
La fahtahna alaihim barokati minas sama'i wal ard. Niku wonten surat nopo ayatipun pinten? Tak kaya dia. Ayo Pak, us betul saya sih keliru, betul apa-apa? Pak Sariman, Al-Baqarah 202. Senes. 220. Senes. Suratnya pun keliru Pak. Tak kayak bocoran. Surat Al-A'raf. Ayo ayatipun pinten? Ayo Dek, keliru ra apa, Bu? Kermah Bu, kerjo. Pikir bojo terus. Wes, dit. 96. Buat mah buka dan ngomong iki. Artine tiang niku sifat penduduk niki dalangan sugihan nggih. Niku semua iman takwa la fahtahna. Pasti kata Allah pasti. Barokati minas sama wal ard. Berkait langit, berkait bumi. Allah akan menurunkan hujan. Lah kalau hujan turun itu yang senang apa? Manusia, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Gitu. Jadi benar ada barisan jawab itu gampang itu rakyat pira-pira kan Pak. Niku jane ucapan orang menganu Pak, mboten memahami surate nopo ayat. Niki pun nate dibahas ya, nate najring juga. Saniki iki bekal niku sing paling sae niku bekal takwa. Niku wonten surat Al-Baqarah ayatipun pinten? Itu ada, Bu. Ayo. Unine gampang. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Ayo. Ayat pinten mawon? Al-Baqarah. Bu. Ibu. Bu. Pak. Bro. Pun prakalingan 197 Al-Baqarah. Hadiah cek telu lho. Kena apa nggih? Sudah hadiah siji lumayan, Mas. Mati tek loro, Mas. Boleh lawen to. Cek telu niki. Udah sik, Pak. Bismillah. Mas ngadiban biasanya sergap jawab ini kok lah nang guri marah ya. Hadiah niki. Boleh teman, saat ini dalil tentang semua manusia kalau mati terputus semua amalannya kecuali 3 perkara. Bon mang ngacung, mang waos tak ke hadiah. Kata Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim, semua manusia itu kalau mati terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Sakit Pak mati? Sakit ning terjemahan. Oke. Pak. Ayo Pak. 1. Amal jariah. Oke. 2. Ilmu bermanfaat. Aleh, terus 3. Terus dalilnya Pak. Luas Pak. Dari 8. Idza mata insanu. Ayo Mas. Idza mata insanu in qata amaluhu illa min salasin. Terus shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bi aw waladun salihun yatuna. Sinten sing saged? Tak dia. Arape lho Pak. Bu. Ayo Bu. Mas Sariman yo iso. Pak Sariman. Itu hadisipun riwayat sinten? Muslim. Ini pun nyata. Selamat bayar dia ya. Anjana wis kok hadiah mboten hadiah. Mati. Apabila seorang manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Terus Pak wong iki sedekah jariyah. Tapi nganggo bahasa Arab Pak nggih. Nanti bahasa Arab kasih ngapal. Tapi Arabnya itu sing. Nah ini perlu diapalne Pak nggih. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak saleh yang mendoakan kedua orang. Udah nggih, kula kayak ada Pak.
Pak Wahyono. Suyono. Oke, aja. Betul jawab kok ya? Bawa jawab mana? Walaupun arti nih separuh sampai itu. Insya Allah wanita sah ini. Sah. Kita ingat jadi cek loro sebabnya. Bon langsung tuh materi Pak. Setengah sama loh Pak. Ini lo buka nih ya. Pintu langit. Ya, mana monggo Pak nggih. Surat Al-Hasr ayat 22 patikur diapa nih? Hampir iki insyaallah nggih. Niku termasuk Asmaul Husna. Nggih, termasuk Asmaul Husna. Nggih. Niku diapane terus bar sekolah mati nggih. Maos A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim 3 kali. Terus maos niku. Langsung terus yang tawud itu termasuk tawud nih. Langsung wallahu alladzi la ilaha illa hu dan seterusnya. Nama nggih. Bedul ane 70.000 malaikat. 70.000 malaikat. Iku mendoakan. Orang yang didoakan malaikat itu apa Pak? Uripe tentrem ditepikin saking balak penyakit napa mau. Itu termasuk doa tolak balak Pak. Karena orang itu kalau doanya malaikat, masya Allah. Mulai jenengan itu pengen niku ilmu terapi, nggih. Sudah baca doa niku, terus pengen terhindar saking penyakit stroke Pak nggih. Niku monggo niku terapi nipun jinjit pagi 20, siang 20, sore 20. Jinjitnya ngaten Pak. Bu, nggih. Nek ora kuat ngadeg nikel meja nggih apa jenenge? Meja. 1 2 3 masih tetap maju. 1 2 3 4 5 6 7 20. Sampai 20. Anu nggih, buktikan habis subuh, habis zuhur, bar maghrib. Jenengan insyaallah terjauh dari penyakit stroke. Napa stroke sarafipun hancur niki sarafipun pun mboten berfungsi Pak. Kula dongane sing rawuh niki terbebas dari penyakit stroke sedaya. Allahumma amin. Iki kadang mikire jero Pak. Nggih Bu nggih. Kula nek Bu nek bapake awet enom aja tau diseneni. Oke Bu. Bapak aja tahu diseneni. Guling ditekne Pak. Halo Bu. Apa penting ngaji ngeten iki? Kudune nyuwun ngapunten, bapak-bapak niki cek di bojo. Ora di bojo ngambung tembok. Sedina sewengi ngabung bojone minimal ping 5. Ajeng salat 5 waktu teng masjid, bojone disalin terus karo diambung. I love you. Praktekkan nanti. Siapa? Siap. Tadi ibu bahagia nih, malah 6 nek. Enten iku Pak, Mbak Putri damu ya bener nama-nama. Oke. Terus biasakan putra-putrane jenengan putra-putrine ajeng kesah. Nggih niku mencium tangan jenengan dan mengucapkan salam. Ngerti nggih? Kalau masuk rumahnya sendiri mengucapkan salam. Biar nopo? Didoakan malaikat rahmah. Enten malaikat rahmah sing jaga panjenengan. Nggih. Syaratnya siji, omah jenengan ora gambare patung. Loro, ora ngingu guguk. Lalu penghuninya tidak dalam keadaan junub.
Kalau gak ada junub tetap cepat berwudu utawi langsung mandi besar. Ngerti nggih? Ternyata orang junub itu malaikat ora gelem mlebu mat. Cetha nggih? Dan alhamdulillah wonten Solo Raya Bapak Gubernur Wali Kota Gibran itu macamnya. Raka Bumi Raka niki melarang jual beli guguk. Tapi gue pinter wong Solo. Gambarnya mana sakit tutupi gambarnya ora kayak gambar. Ini kalau plakate kan gua. Bahkan nenten wonten Solo Raya lagi. Kita nyetel RDS setiap hari niku guguk dibelah pinten? 35. Niku sate kuda balap, kare sate jamu, utawi sate guguk. Hukumnya apa? Haram. Rijsun min amali syaitan. Tinggalkan, semua itu amalan setan. Pak nggo jamu, haram. Kata Allah. Kunci sukses di antaranipun nggih. Nek kita pengen sukses uripe, kerjakan perintah Allah, dijauhi larangan Allah. Termasuk niku, Pak. Cetha nggih? Nek jenengan teng Bali enek sate kambing kuda niku tekok dhisik. Ternyata niku BABI, napa? Ayo jenengan. Ada tulisannya BABI. Mboten ditulis mriko, langsung sate kambing kuda. Niku ternyata babi. Nah, terus atos Pak nggih. Teng Bali. Murah sateng Bali. Neng mulih mawon. Set. Mereka wonten pantai jenenge Pantai Kotang. Gitu, Pak. Kuta, kok yo ngerti jenengan. Pantai Kotang. Buat langsung. Wis lak wengi setengah 9 dene pun ramu. Pintu-pintu langit. Apakah langit tempat yang kosong? Langit adalah atap melengkung yang amat kuat. Jadi berarti langit itu atapnya melengkung. Kuat, mungkin ada dalil-dalil Al-Qur'an nanti. Terus para malaikat tinggal di sana, tidak mungkin bisa turun darinya kecuali lewat pintu-pintu langit. Jadi malaikat itu betul bisa turun kecuali lewat pintu-pintu langit. Berarti langit itu ada pintu-pintunya. Bahkan kata seorang dikatakan langit itu tingkat pitu, lapis pitu. Setiap langit ada penjaganya. Di antara para nabi dan rasul. Mungkin ini Pak. Langit bukan tempat kosong, melainkan sebuah bangunan yang amat kokoh yang tidak mungkin dimasuki atau keluar darinya kecuali lewat pintu-pintunya. Dalilipun wonten Al-Qur'an jami dipun catet surat Al-Anbiya ayatipun 3 kali. Wah niki dalile nggih. Berarti tiap langit itu enten pintu-pintunipun. Mboten iso mlebu metu kecuali lewat pintu. Nah cek masjid kudu liwat mriko utawi mriki. Cetha nggih? Jelas niki jelas? Cetha niki cetha? Ngantuk dereng? Nah, ate kowe ngantuk ngono wis ora. Oke. Ngantuk dari pedoman. Niki dalil surat Al-Anbiya ayat 3 kali. Artosipun memang os nyambat dalam dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu matahari, bulan, angin, awan dan lain-lainnya. Ini jelas kami Allah menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Kalau bumi niki Pak, mboten dipun patoki gunung, bumi niki bergoyang terus. Jadi bumi sing matoki gunung. Kula ate teng Gunung Spitul dereng. Mereka wisata Gunung Spitul. Nih Pak, nih Pak. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah apa? Matahari, ada bulan, angin, awan dan lain-lainnya di langit. Lah kalau tanglet langit
bulan kalih bumi gede putih. Ayo. Gede putih? Gede bulan. Terus wonten kisah ngeten hadis bener atau Al-Qur'an atau Suben. Bintang-bintang di langit itu lebih banyak daripada kerikil di daratan. Kerikil yang bumi, Pak. Jadi oke bintang-bintang. Bintang bahasa Latin pun apa? An-nuzum. Kalau matahari as-samsu, as-samsi atau as-samsu. Bulan al-qamari. Bintang an-nuzum. Nggih. Setok nggih? Terus suatu hari nanti atap yang kokoh itu langit akan digulung oleh Allah Azza wa Jalla kados ngendikanipun Allah wonten ing Al-Qur'an wonten ing surat Al-Anbiya ayatipun 104. Kami dipun catet Al-Anbiya 104. Artosipun ingatlah pada hari kami Allah Azza wa Jalla akan menggulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas sebagaimana kami Allah telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulangi lagi. Suatu janji yang pasti, kami pasti, sungguh kami akan melaksanakan kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Anbiya ayat 104. Ini memang buka dan tafsir Ibnu Katsir ini. Masya Allah. Jadi biji bumi alangnya digulung lagi. Nggih, badhe digulung. Iku tandhanipun kiamat. Dengan pengen akan ngerti terjadinya kiamat mungkin jangan boten nenangi nggih. Iku mangwa surat Al-Qari'ah, surat Al-Jazalah, surat Al-Waqi'ah. Maka setiap malam sinten ingkang membaca surat Al-Waqi'ah kata Rasulullah dalam hadis At-Tirmidzi Tirmidzi Ahmad, dia tidak akan tertimpa kefakiran selama-lamanya. Jadi jenengan setiap malam mau surat Al-Waqi'ah tidak akan tertimpa kefakiran. Dia sugih terus. Tetap dalam tafsir Ibnu Katsir. Lain jenengan saged duwe tafsir Ibnu Katsir Pak. Jilid 1 sampai 8. Nek jenengan benjing di mati di alam barzah. Nggih, alam barzah jenengan iku luas sejauh memandang dan bau wangi seperti bunga mawar, maka kata Rasulullah, bacalah mau setiap mau tidur surat Al-Mulk. Al-Mulk. Tabaraka dan seterusnya. Nah, ayat 2, wallahu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Coba Pak nggih, dipraktekkan nih Pak nggih. Jadi Arturo ibu-ibu utahe mungkin mbah-mbah karo Arturo ra iso. Kok turu ra iso ya mikir apa to, Mbah? Mikir kena penyakit kanker nopo, kantong ring. Mungkin dirarti. Tapi kalau jenengan setiap malam membaca surat Waqiah akan dibebaskan terhindar dari saking kefakiran. Sugih terus. Biasa kan nggih? Yang malam mau tidur, bahkan malam itu boleh badal maghrib atau isya, alhamdulillah waktu malam. Ya, surat Al-Mulk mau tidur. Terus sunahipun kalau mau tidur, niku Rasulullah gunakan tangan jenengan digabungkan. Terus membaca surat Ikhlas 3 kali, surat Falaq 3 kali, surat Nas 3 kali, ditiupkan. Mulai dari kepala. Contoh. Muka. Terus anggota badan yang terjadi. Itu sunnah dari Rasulullah. Sunnah ya? Itu sunnah 3 kali. Mulai surat Ikhlasnya 3 kali, Falaq 3 kali, Nas 3 kali. Terus ditiupkan. Iku menolak bala. Ayat kursi. Mungkin ayat kursi Pak. Setelah itu baca ayat kursi, terus ayat doa akhir surat Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ayat kursi luar biasa. Siapa yang baca ayat kursi malam ini akan dijaga sampai waktu pagi. Siapa yang membaca pagi dijaga sampai waktu sore dari godaan iblis laknatullah. Bapak, siapa yang baca surat Al-Baqarah 2 ayat akhir
itu semua akan mencukupi semua kebutuhan. Kata Rasul. Cek dulu niku maca. Amana Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nggih. Biasakan niku sunah. Terus saya saged bar niku jenengan doa bismika Allahumma amutu wa aya. Nggih. Terus saged tilemipun miring teng kanan, terus tangan niku bantal, terus maos napa tasbih, tahmid, takbir 33 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 30 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 30 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu tambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya masyaallah. Pada salat pagi. Niku mau tidur, sunah ya Pak. Niku dibaca mau tidur. Niku melebihi dari pembantu. Sugih. Karena enten kisah Fatimah niku gawane akeh wong wedok gawe sak tomblok ora ketok isah-isah mbah-mbah ngurusi bocah esuk teko sore kesel ya Bu nggih. Jek bengi digugah bapake bocah-bocah. Nggih ta Bu? Nggih ta Bu? Dijak napa? Garap PR. Nah niku Fatimah kok kerjaane matur ya Rasulullah, berilah saya pembantu. Maka Rasulullah, maukah saya ajarkan suatu kalimat apabila kau baca mau tidur itu pahalanya seperti pembantu, kan melebihi pembantu. Napa mau subhanallah 30 kali, alhamdulillah 30 kali, Allahu akbar 30 kali. Itu la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cinta sing bar subuh wonten niku neh maca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebelum pindah tempat dalam keadaan duduk istirahat sikile dilebokne. Utahe mungkin boleh karena 2 rakaat boleh, pendapat para imam duduk tafarruq ijik nongkrong ora dilebokne. Ora siswa jare mlebu nggih. Iku belum ngalih membaca niku diberi 10 kebaikan pahala dosane diampuni 10 seperti membebaskan dari keturunan Ismail, memerdekakan 4 budak. Tapi menjana maca ping 100 jimbe niku. Saya Pak 100 nggih pahalane kebaikan 100 diampuni dosanya 100 seperti memerdekakan 10 budak dari keturunan Ismail. Kita niku kabeh keturunan Ismail. Coba nggih. Dadi nek bar subuh niku aja langsung Allahumma anta jalan. Zikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 dihitungi dengan tangan. Ya 10. Terus saya iso tasbih, membaca tasbih, tahmid, tahlil niku pakai jari kanan. Aja nggih kiri. Iku sunah. Enter hadis riwayat At-Tirmidzi, Rawah Ahmad insyaallah nggih. Imam golek ilmu silsilah saleh. Rasulullah ngajarke pakai jari kanan. Kanan kiri kabeh. Amargi niki punya tugasnya dhewe, seksi pembersih. Tidak boleh pakai makan minum pakai tangan kiri, enggak boleh. Itu pekerjaan setan. Kecuali mboten duwe tangan kanan, boleh pakai tangan kiri. Jelas ya? Saat ini ya tangan kanan enak ngombe apa tangan kiri. Itu berarti urung ngaji. Coba nggih, tidak boleh berdiri duduk dengan membaca bismillah. Contohnya ngeten iki, duduk bismillah. Tidak ngombe ya. Berarti kate dalil ngene lho, Pak. Tidak ngombe. Niku memang betul, Pak. Jadi jenengan ngunjuk ora bismillah lali, wis entas sak gelas makan wis entas sepiring ora bismillah. Terus kelingan di tengah-tengah doane napa? Mas Jeridah bismillahi awalihi wal akhirihi. Niku setanipun ora sida mangan dawuh diutani. Hadis sahih Pak, Mang Patusi Riyadhus Shalihin. Jeneng omah jenengan saged duwe Riyadhus Shalihin utawi Bulughul Maram. Iku wis diterjemahne Pak nggih. Iki manfaate ngenten iki situasi ngenten enten.
Masya Allah. Oleh ekstraget asring maca. Jadi pengen mripate nyuwun ngapunten peninggalan iki sesuai Pak nggih. Niku sering membaca Al-Qur'an kata Imam Syafi'i. Semakin banyak baca Al-Qur'an semakin tajam penglihatanmu kata Imam Syafi'i. Jadi jenengan ora ketok berarti ora tau maca Al-Qur'an. Ketok ae, cetok. Tapi duit ora kleru. Nggih, Pak nggih. Betul. Kita Bu. Jadi nih, Bapak, nek Ibu mungkin nesu, gampil. Jadi kan nyambut gawe sreget, terus keluarkan merah-merah telitik-telitik 5 atau 10. Wis, I love you Bapak. Halo Mbak. Nah, syaratnya niku. Ya nggih, ngono. Ini aja mesene gur tanggal 6 tok. Nek tanggal tengah monyong, tanggal terakhir mincu. Ampun. Apa Bu nggih? Nom tengah tua tetap senyum. Karena sing paling murah namung siji, senyummu dengan saudaramu. Karena minyaknya larang. Tapi kata sing mboten larang, kok sing peduk diduk-dukne ning mobil. Pak nggih, wis jam 09.00 Pak. Kita begitu sekedhik niki lagi, saya mboten ngomong nggih. Mungkin membuka wonten ing surat Al-Anbiya ayat 104 akan terjadi kiamat nggih. Pun terus mungkin diprakene toko omah maca surat Waqiah. Sing pun saged. Ibu saged, bapak saged. Ngoten nggih? Dewe-dewe amargi becing Al-Qur'an itu kan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Sapa sing ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Nah iso hafal. Nek mboten hafal iso hafal. Ngoten Pak nggih? Terus langsung sudah dimaklumi bahwa langit berdiri dari 7 lapis atau tingkat bawah nih. Ini sing ngendika Allah ki Mbak. Jadi langit itu tingkatnya 7 lapis. Wonten Al-Qur'an surat Nuh ayat 15. Coba dicatat surat Nuh ayat 15. Allah mengatakan alam taro kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Tidaklah kami memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 lapis langit berlapis-lapis atau 7 tingkat langit berlapis-lapis. Pak nggih, niku enten dalile, berarti mboten ngawur. Kok langit Gusti cimplengkung. Nah, niki kita niki. Enten 7 tingkat atau 7 lapis langit berlapis-lapis. Terus jarak antara satu lapis dengan lapis lainnya sejauh perjalanan 500 tahun. 500 tahun Pak. Kita digawe urip 1 tahun sepikun biasanya. Tapi kalau orang itu dipahamkan agama Islam, mboten pikun Pak insyaallah. Akan diberi kekuatan. Hilang pikun genten yang sepuluh mesti akan diberi pikun. Karena Rasulullah itu uripe jatah Rasulullah itu gesangin nembe swidak 3 tahun, kunjul 4 bulan kalau enggak salah. Yang kita umurnya wis pinten Pak iki? 70 sebanus. Bonus 7 tahun. Hitung pinten? Ditambahi nggih. Swidak 3 tambah 7. 70. Bonusnya pinten tahun niku? Nah, itu Pak nggih. Monggo monggo. Nek umure pun swidak teko 70 niku wis lampune lampu kuning, hati-hati. Sing wis luwih 70 munggah asar lampu merah. Tapi kita biasanya lampu kuning mandek ubet. Nek lampu merah lagi mati. Mandek kita betul. Jadi niku lho Pak, ya lampu hijau niku kuning langsung siap. Tak terkendali gitu. Aku jenenge hati-hati. Nek sing golek hijau niku lampu kuning lampu hijau. Nggih, cenah nggih. Puni mawon sik wis jam 09.00 ada kawangan kita nembe untuk langit nomor 1 niku ternyata sing jagi sinten Nabi Adam alaihi salam. Niku nalikanipun Rasulullah Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril, maka pintu langit ditutup. Siapa kamu? Saya adalah malaikat Jibril. Bersama siapa? Bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah dia diutus Allah? Iya. Dia sudah tahu kalau Rasulullah itu akan singgah ke langit 1, naik ke 2 sampai Sidratul Muntaha. Niki mau sinten Nabi Adam alaihissalam. Silakan masuk. Terus wonten ing tingkat langit nomor 7 wangi niku sing ngguni Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu setiap hari niku dipun kunjungi 70.000 malaikat. Itu Nabi Ibrahim. Tingkatnya tingkat nomor 7. Dan malaikat Jibril niku mboten derek munggah mboten kuat yang mau naik ke Sidratul Muntaha dan naik ke arasnya Allah hanya Rasulullah. Jasad dan ruh. Ahli sunnah menjamaah ini mengatakan tidak hanya ruhnya tapi jasad dan ruhnya. Langsung menghadap Allah mendapat perintah sholat 1 hari 1 malam 50 hari. Terus turun ke langit tingkat 6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya, ya Muhammad, ya Rasulullah, mendapat perintah sholat berapa? 50 kali. Tidak kuat ya Muhammad, mintalah keringanan pada Allah. Umat itu tidak kuat. Mundar mandir beberapa kali, akhirnya sampai 5 kali. Terus dikatakan, berapa kali ya Rasulullah, ya Muhammad? 5 kali. Orang kuat ye Muhammad umatmu kon sholat sedina semuanya ping 5. Akhirnya Rasulullah, ya Nabi Musa, saya tidak malu minta keringanan yang 50 menjadi 50 menjadi 5. Akhirnya ada turun ayat, ya saya tetapkan sholat 1 hari 1 malam itu 5 kali. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Apa ya? Akhirnya sholat 5 kali itu podo karo sholat sedina ping 50. Jadi sejak sholat maghrib mau pada karo sholat ping 10, ngisak pada karo sholat ping 10. Sedang ya ibaratnya. Telur tangan, gak jeci loro, tak boleh. Sholat apa sing paling abad? Subuh. Kali apa? Asar. Subuh kali asar. Terus ini pertanyaan. Sholat asar dipun sebut sholat apa? Wusta. Kabeh jawab bareng presiden ya. Aku perintah betul itu. Wusta. Wusta niku panggilan wong sing sibuk. Kan kadang tiyang niku pas ngasar krungaten ndak nang sawah. Enten mboten? Ada ngarit. Nah niki mboten saya. Monggo krungaten cepat ke masjid. Bapak sejarah kayak jantak madai. Di kota mawon. Jemben malih. Wan imawan ikan sakit keluarkan niki lebih buka kitab iki monggo. Sing penting monggo kita niki istiqomah di dalam agama Islam. Wis ngaji niki istiqomah, amargi ngaji thalabul ilmi niki kunci kesuksesan. Ana nggih? Nah, jenengan pengen sukses banyak thalabul ilmi sa'i termasuk mengenai tiap malam Rabu. Kalau dengarkan sing rawuh niki mugi-mugi tasatipun paringi sehat sedaya baik jasmani sareng rohani. Mugi-mugi Allah dadosaken keluarga kita keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah dan mugi-mugi Allah dadosaken anak kita lari ingkang saleh sareng salehah dan mugi-mugi napa mawon ingkang kita usahaken dipun paringi sukses dunia sareng sukses akhirat. Allahumma amin. Lan kula sing rawuh ing sedaya dipun tebihaken saking balak napa kemawon terutama balak corona. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
الخاسرين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إني أعوذ بك من الهم والغسل والعجز والكسل والجبن والبخل وذلة الدين وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mengatakan mugi wonten manfaatipun untuk nanti doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.